नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण मानक आम चैनल को बहुत बहुत स्वागत। वर्तमान आमे आपण मानक पई नहीं आसीछु जहाँकि आपणकर पाठ टीका वर्तमान नूतन भाव में जो श्रेणीगृहटी खोल जाइए जहाँकि शिशु बाटिका। तो आपण माने समस्त शिक्षक माने प्रशिक्षण नहीं सारी जहाँकि से उल्लेख अच्छी जे जो शिक्षक माने आपणकर वर्तमान तो शिक्षक अभाव अच्छा किंतु तथापि जो शिक्षक माने शिशु बाटिका शिक्षादान देवे से प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी को शिक्षादान देवे। तो ताहाकू आमे लक्ष्य करी एठारे पाठटिकाटी प्रस्तुत करिछु दैनिक पाठटिका जहाँकि शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नहीं। तेणु आमे मुख्यतः बही केउ केउ बही को आमे फॉलो करिछु। आपण मानकर शिशु बाटिका शिक्षक सहायता पुस्तिका ता सहित शिशु बाटिका कार्य पुस्तिका ता सहित प्रथम श्रेणी एंटी बुक्स विद्या प्रवेश ता सहित द्वितीय श्रेणी एंटी बुक्स कार्य पुस्तिका एफएलएन को आमे लक्ष्य करी ता सहित जो आमर येलो कोर्स गुड़िक अच्छी ताहाको मध्य आमे आपण मानकर सेही उल्लेखनीय जो बही गुड़िक अच्छी ताहाठारु आमे कलेक्शन करी एठार आमे आपनको पई पाठटिकाटी प्रस्तुत करिछु। निश्चित भाव में आपण पाठटिका देखला पूर्व आपनको विनम्र निवेदन जे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आमे प्रतिदिन पाठटिका को पूर्व दिन में आमे आपण निकट में प्रोवाइड करिया को प्रचेष्टा करिछु। निश्चित भाव में आपण मानको सहायक हबो दैनिक पाठटिका लिखिबा पई ता सहित पाठ्यदान देबा पई। सांगसाथी मानकू बहुमात्रा रे शेयर करंतु। आमे आपणकर आशीर्वाद नित्यांत आवश्यक करुछु। देखंतु आमे आपण मानक पई नि आसछु 10/9/2025 जहाँकि बुधवार शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी दैनिक पाठटिका। पाठटिकाटी आरंभ करने पूर्व आपण माने एभली कलम गुड़िक कराई नियंतु जहाँकि श्रेणी पीरियड समय विषय प्रसंग विकासर दिग दक्षता येलो कोर्स जहाँकि पाठ्यक्रम लक्ष्य प्रत्याशित फलाफल शिक्षण सामग्री शिक्षण कार्य आउ मंतव्य। तो ये आपण कलम गुड़िक कराई नियंतु। यापर आपणकर समय अवधि आरंभ हम 10 ରୁ 10:15 जहाँकि प्रार्थना कार्यक्रम। यापर आपणकर प्रथम पीरियड कार्यक्रम आरंभ हम जहाँकि प्रथम शिशु बाटिका 3 को नेबे। समय अवधि आरंभ हम 10:15 ରୁ 11टा। विषय प्रसंग होची सर्कल समय गोल बैठक मुक्त वार्तालाप। विकासर दिग रे सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास दक्षता रे सामाजिक नियम को सकारात्मक भाव में बुझिबे। येलो कोर्स होची CG4 C 4.5 प्रत्याशित फलाफल रहिबो दैनंदिन कार्य रे स्वाधीनता देखाइबी सामाजिक नियम को बुझिबे। शिक्षण सामग्री रहिबो सामाजिक नियम चार्ट शिक्षण कार्य रहिबो पिला माननकु सामाजिक नियम गुड़िक बुझाइबे। तो ये आपणकर शिशु बाटिका 3 कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। यापर प्रथम श्रेणी कार्यक्रम शिशु बाटिका सहित समान रहिबो। यापर आपणकर द्वितीय श्रेणी कार्यक्रम आरंभ हेबो जहाँकि आपणकर पीरियड होची प्रथम। समय अवधि हम 10:15 ରୁ 11टा। विषय प्रसंग होची फेड़ाण करबा जहाँकि पाठ 8। विकासर दिग रहबो बौद्धिक विकास दक्षता रहबो अभ्यास कार्य। येलो कोर्स होची M 206 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने पाठ 8 रो अभ्यास कार्य करिवे। TLM आवश्यक पाठ्य पुस्तक आउ जीके किट शिक्षण कार्य रहबो पिला माननकु पाठर अभ्यास कार्य कराइबी। तो ये आपणकर प्रथम पीरियड कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। यापर आपणकर द्वितीय पीरियड कार्यक्रम आरंभ हम जहाँकि प्रथम शिशु बाटिका 3 को नेबे। समय अवधि आरंभ हम 11टा ରୁ 11:45। विषय प्रसंग होची मुक्त खेल विकासर दिग रहबो शारीरिक विकास दक्षता रहबो निजर जिनिस जत्न रखिबे। येलो कोर्स होची CG1 C 1.3 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने निज निजर जिनिस पत्र जत्न रखिबा शिखिबे। TLM आवश्यक आपणकर विभिन्न TLM जिनिस पत्र बही पेन एगुड़िक आम लिखिनु आपण माने जहाँ जिनिस नहीं पारिबे। शिक्षण कार्य रहबो पिला माननकु निजर जिनिस किपरि जत्न रखिबे बुझाई कहबी। तो ये आपणकर शिशु बाटिका 3 कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। यापर आपणकर प्रथम श्रेणी कार्यक्रम आरंभ हेबो द्वितीय पीरियड समय अवधि 11टा ରୁ 11:45। विषय प्रसंग होची विद्या प्रवेश DG1 जहाँकि आलू खेल विकासर दिग रहबो शारीरिक विकास दक्षता रहबो सामूहिक कार्य। येलो कोर्स होची HW 3.4 प्रत्याशित फलाफल रहबो एक समय एकाधिक सरल नियम
ଅନୁସରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଆଳୁ ଖେଳ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ଖେଳ କରାଇବି। ଆଳୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 11ଟାରୁ 11:45। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ବିକାଶର ଦିଗରେ ରହିବ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି HW 5.13। ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖାଇବି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:45ରୁ 12:45। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନ। ବିକାଶରେ ରହିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CG8 C8.3। ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିବେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଉପଯୋଗ କରିବେ। ତ ଏଭଳି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ସମୟ ଅବଧି ହେବ 11:45ରୁ 12:45 ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ DG3 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 62। ବିକାଶ ରହିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି IL 3.9। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:45ରୁ 12:45। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 10 ଦିବସ 4। ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି M 204। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 12:45ରୁ 1:15। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବିକାଶ ରହିବ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CG12 C12.4। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପେନସିଲ ରବର ରଙ୍ଗ ଆଉ ତୂଳୀ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଉପକରଣ ଦେଇ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ସମାନ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ, ଯାହାକି 1:15ରୁ 2ଟା। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2ଟାରୁ 3ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା। ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଅକ୍ଷର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CG10 C10.7। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅକ୍ଷର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ଚାର୍ଟ ଆଉ କାର୍ଡ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଶିଖାଇବି। ତ ଏଇଭଳି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2ଟାରୁ 3ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ DG2 ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ବଜାର ଯିବା। ବିକାଶରେ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ କବିତା ଆବୃତ୍ତି। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି ECL 13.5B। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିନୟ କରି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ଯାହାକି ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଉଛି ବଜାର କରି। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଗୀତ ଚାର୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ U ଆକାରରେ ଠିଆ କରାଇ କବିତା ଅଭିନୟ କରି ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି, ଯାହାକି ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଉଛି ବଜାର କରି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସମୟ ଅବଧି 2ଟାରୁ 3ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 11 ଦିବସ 6, ଯାହାକି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ବିକାଶର ଦିଗ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା ରହିବ ପଠନ ଲିଖନ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି ECL 5.9। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରାଇବି।
तो ये आपणकर पंचम पीरियड कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेब। यापर आपणकर षष्ठ पीरियड कार्यक्रम आरंभ होब जहाँकि प्रथम शिशु बाटिका 3 को नेबे। समय अवधि आरंभ होब 3 ରୁ 3:30। विषय प्रसंग होची घर बाहर खेल। विकास दिग रह शारीरिक विकास। दक्षता रह विभिन्न खेल सामग्री को नहीं खेल खेलिबे। येलो कोर्स होची CG3 C3.4। प्रत्यास्थ फलाफल रह छात्र छात्री माने विभिन्न खेल सामग्री नहीं खेल खेलिबे। TLM आवश्यक खेल सामग्री। शिक्षण कार्य रह पिला माननको विभिन्न खेल सामग्री देवी और खेल खेलाइबी। तो ये आपणकर शिशु बाटिका 3 कार्यक्रमटी समाप्ति हेब जहाँकि प्रथम और द्वितीय श्रेणी कार्यक्रम शिशु बाटिका सहित सामान रहिब षष्ठ पीरियड रे। यापर आपणकर सप्तम पीरियड कार्यक्रम आरंभ होब जहाँकि शिशु बाटिका 3 को प्रथम नेबे। समय अवधि आरंभ होब 3:30 ରୁ 4ଟା। विषय प्रसंग होची विदाय। आज दिन समस्त पाठ्यक्रम सारांश। विकास दिग रह समस्त विकास सारांश। दक्षतार सब दक्षता को बुझे। समस्त येलो कोर्स को फुलफिल हेब। प्रत्यास्थ फलाफल रह छात्र छात्री मैंने आज दिन पाठ्यक्रम सारांश को आलोचना करेंगे बुझे और लिखे। TLM आवश्यक समस्त शिक्षण सामग्री। शिक्षण कार्य रह आज दिन पाठ्यक्रम आलोचना करूँ। आज नुआ कौन शिखिले पचारि बुझी। आसंता दिन शिक्षण कार्य विषय में कहि। शिक्षण सामग्री को निर्दिष्ट स्थान रखी शेष में कृतज्ञता ज्ञापन करी। तो ये आपणकर सप्तम पीरियड शिशु बाटिका 3 सहित प्रथम और द्वितीय श्रेणी कार्यक्रम सामान रहिब। तो ये आपणकर 10/9/2025 बुधवार शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी दैनिक पाठ टीकाटी परिसमाप्ति हेब। आपण मानको रिक्वेस्ट आपण माने हम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो गुड को बहु मात्रा लाइक और शेयर करंतु। आमे एभली दैनिक पाठ टीका पूर्व दिन रे प्रस्तुत करी हम चैनल माध्यम रे उपलब्ध कराइबु। आपण मानको रिक्वेस्ट आपण माने बहु मात्रा रे कमेंट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः।